gani. Dili na siya pwede, no? Kung ingana man, no, kanang magbully gani mo, kanang ayaw mo pag-judge sa usa ka tawo, wala mo kay baon sa ilang mga kanang hinanakit sa kinabuhi. Dito pwede, we don't have rights to judge. We don't have rights to bully someone. No? Don't make rash Let decisions. them live their own lives. Trueness. Okay. Ilaham na, wala mo ka napakaon nila. No, bayot Wakay no. labot. Oh, wakay labert. Kay dili po di ka nagpaanak, etc. Ingana. So, pasag di eh. Dili ka pwede, wala kay rights nga magbuli-buli sa mga tao. Wala kay rights. Kung ingana no, kung maabtan lagi mo sa paon ako bayot. Hala bayot, masukol bayad jud ko. Dili pwede. Ingana oy. You have kanang rights to protect yourself. Ingana? I mean, kung ingana pala nga hinirasasyon, hinirasyon. Kinsay mong kuyog kay ngano karon baya no kanang grabe ng panahon karon bayot. Bisag mo best friends True! mo Oh my nga gosh! grabe. Sa Grabe bayot oy. Mao gyud akong ikaingon bayot nga kanang you need to be strong, you need to be tough for every circumstances happen to your life. True. If there's if someone bullied you, wala labern oy, labern. Kaya ako sa una bayot niya, na ko nga bantay na jud ka. Bantay na jud ka kung mudakot lagi ko. Di na ni nga na gani. Ato ni daot bitaw ko yawan. Ito ni kaon bayot ang mo to pinaka-last. Yung mo to pinaka-kuan ako. O na, did end sa kong kinabuhi. O di end na. Mo na siya bayot. Hala bayot oy. But I'm so happy that you conquer. Kanang nakuha ni mo gani na na-overcome tanan nga pagbuli nila sa imo. Kay bati man kaayo eh. Di ko ganan ka na magbuli-buli gani. Yun nga, sana na sila. Hoy, di pwede magbuli-buli kay pareha na ta tao. Ikamatay na to. Lubong nagyapon ta. Ingana, podcast or talk. Well, Showtime. for me, di man gid na makalikayan ang bullying. Like, there's always gonna be bullies. But, I implore you not to listen to whatever other people say about you, especially if they don't know your situation. Yes, it's easier said than done, pero try your best to not be dragged down by what others have to say to you when you know to yourself na dili man na tinuod. So just keep going and do not also bully yourself into believing that what they are saying is true. Kay layo ra gid kina sinuod. Exactly. So just at this day and age, do you. Kay hello, kapit na itong mga matay tang bayert. So whatever you do it with pride and kindness. Be kind to everyone. Be kind to everyone. Especially to yourself. Nothing without joy.